जय जगन्नाथ पिलामाने मु आशा करछि समस्ते घरे भलरे थिबो एवं घरे मध्य मनध्यान सहित पाठ पढुथिबो। देख पिलामाने आज आमे पढिबा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय आम चतुर्पार्श्वरे थिबा पदार्थ तार आज आमे प्रश्नोत्तर करिबा। ए क्लास रे मु समस्त प्रश्नोत्तर कराइबी समस्त डिटेल्स रे बुझ। ले स्टार्ट कर दबा आजिर प्रश्नोत्तर। एक नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त तापमात्रा को सेल्सियस स्केल रे परिणत कर। दैट मीन्स एटी ऑलरेडी से केल्विन ने देछि 300 केल्विन 470 केल्विन 237 केल्विन तीनोटी केल्विन परिमाप देछि ताको आमे कोन करिवार अछि सेल्सियस रे परिणत करिवार अछि। तो फर्स्ट आमे सेल्सियस और केल्विन रिलेशन जानिबा। ऑलरेडी तमे पढिछ मध्ये 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस आमे समस्त एटा जानि चंते। देन देखो जदि 273 रे लेट मो +1 करूची तले एठी मध्ये +1 हबो। 273 रे +1 कले कते हिजबो 274 केल्विन दैट इज इक्वल हिजबो 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो एठी जदि +1 करा गला मतलब एठी +1 कला तापमात्रा डिफरेंस पाए तले एठी देखो एठी केते अछि 300 केल्विन अछि। दैट मीन्स ए 273 रो 300 केल्विन जति के डिफरेंस बाहरिबो सेति के आंसर हिजबो हमर सेल्सियस रे। अदरवाइज त हमें फार्मूला रे मध्ये करि परिबा 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें डायरेक्ट एमति लिखि परिबा कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 दैट मीन्स जहाँ डिफरेंस बाहरिबो सेल्सियस किपरि बाहर करिबा ए के प्लेस रे हमें जे कोनोसी 300 हो 470 हो 237 हो जहाँ भी हमें पुट करले ताको माइनस कर देले 273 जहाँ भी डिफरेंस बाहरिबो सेटा सेल्सियस रो आंसर हे जिवो। ओके तो देखो एटा हमर फार्मूला। तो फार्मूला को मुटे भलसे लिखि दउची। तो देखो एबे हमें ए बिट रो आंसर करिबा। ए बिट रो क्वेश्चन कोन कहै छै 300 के केल्विन देछि दैट मीन्स हमें बाहर करिबा ए फार्मूला अनुसार सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 दैट इक्वल टू के प्लेस में पुट करिबा 300 माइनस 273 सेल्सियस ब्रैकेट देले काना सेल्सियस रे हमें बाहर करचंदी दैट मीन 27 डिग्री सेल्सियस। ओके अतएव हमें एठी लिखि परिबा 300 केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। एठी समस्त बुझी पारलो एठी किछि भी कॉम्प्लिकेटेड जिंस हमर नथिला काहे ना मु केवल कहितली रफली तमे बुझी दियो जहाँ भी केल्विन देइथिबो सेटू 273 माइनस कर दबो जे कोनोसी केल्विन परिमाप देइथाउ जहाँ भी 300 हो 400 हो 500 हो किछि भी हमर केल्विन जदि स्केल देइछि परिमाप केवल 273 माइनस करिवो काहे ना से सेल्सियस रा आ केल्विन डिफरेंस हला 273 देन 273 माइनस कर देले जे अमाउंट आसीबो सेटा हे हमर सेल्सियस। ओके बी वेट क्वेश्चन इक्वल टू के माइनस 273 दैट मीन्स क्ले प्लेस रे पुट करिबा 470 माइनस 273 सेल्सियस दैट इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। तो लिखि परिबा अतएव 470 केल्विन इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस बुझियला। तापर नेक्स्ट देखो सी बिट सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 that means 237 minus 273 Celsius that equal to 237 minus 273 that means minus 36 degree Celsius. ओके तो हम लिखि परिबा आंसर अतएव 237 के इक्वल टू माइनस 36 डिग्री सेल्सियस। ओके नेक्स्ट देखो 2 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त तापमात्रा को केल्विन स्केल रे परिणत कर। ए वेरी इजी हमको कोन करिवार अछि केवल केल्विन स्केल रे परिणत करिवार अछि कोन सेल्सियस और केल्विन रा डिफरेंस थिला 273 अमाउंट रो केवल से 273 द डिजिट को मन रख जेतेबे हमें केल्विन रु सेल्सियस को आनिबा माइनस करिबा जेतेबे हमें सेल्सियस रु केल्विन को जिबा सेतेबे हमें प्लस करिबा बुझियला। देखा फार्मूला कोन हबो 273 प्लस सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माने केल्विन रा वैल्यू केपरि भारिबो जे कोनोसी सेल्सियस रे 273 ऐड ऑन कर देले हमें केल्विन पाइ जिबो। ओके
तो देखो ए बिट क्वेश्चन करिबा ए बिट देछि 27 डिग्री सेल्सियस तो हम लिखिबा केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस that means 273 plus 27 Kelvin that means 300 Kelvin. Okay, देखिए अतएव 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 Kelvin. नेक्स्ट देखो बी बिट क्वेश्चन कहिছে 373 डिग्री सेल्सियस that means Kelvin equal to 273 plus Celsius that means 273 plus 373 Kelvin that means 646 Kelvin. हम लिखि परिबा अतएव 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 646 Kelvin. ओके नेक्स्ट देखो सी बिट क्वेश्चन 273 डिग्री सेल्सियस तो Kelvin इक्वल टू 273 plus 0 Celsius that means 273 plus 273 Kelvin that means 546 Kelvin. ओके तो हम लिखि परिबा अतएव 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 546 Kelvin. नेक्स्ट देखो डी 0 डिग्री सेल्सियस देछि तो 0 डिग्री तो इजीली हमें करि हबो Kelvin equal to 273 plus Celsius that means 273 plus 0 Kelvin तो 0 आड हले सही ही आंसर हबो 273 Kelvin. अतएव 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 Kelvin. ये बिट क्वेश्चन -20 डिग्री सेल्सियस Kelvin इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस -20 Kelvin that means 273 प्लस माइनस कौन हो -20 Kelvin that is equal to 253 Kelvin. तो हम लिखि परिबा अतएव -20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 253 Kelvin. ओके एठी हमर फाइनल सब आंसर सरी जाय छै. ओके जति के नोट डाउन करिनो 2 नंबर को मध्य नोट डाउन करि परिबा म स्क्रॉल करू छै. तो कारण दर्शाओ प्रथम कहि ए बिट क्वेश्चन गंध कर्पूर गुली गुडी को किछि दिन परे अदृश्य हो जाय माने कोन गंध कर्पूर आमे जो रखिताओ घरे से किछि दिन परे कोन पई अदृश्य हो जाय जाके आमे देखितबो गडरेज हो किबा बॉक्स रे आमे यूज आनी के रखिताओ गंध कर्पूर भलो स्मेल आसिया पई हमर ड्रेस गुडी करू तो से देखिबो आमे रखितबा मासे पर देखिबा से ऑलरेडी छोटडे हो जायथिबो किबा सरी जायथिबो पूरा तो रीजन कोन देखो गंध कर्पूर रो गुली गुडी को जते बळे हमर बायो रो संस्पर्श रे आसे से सीधा सड़क भाव कठिन रु गैसीय परिणत हो जाए तो से गुली गुड़िक किसी दिन पर सरी जाए तो से आंसर लिखाई वायुमंडलीय तापमात्रा गंध कर्पूर गुड़िक सीधा सड़क कठिन पदार्थ गैसीय अवस्था परिणत होते से गंध कर्पूर गुड़िक किसी दिन पर अदृश्य हो जाए बुझे बी बिट आम अतर शिशि ठारू अनेक दूरतार थी अतरर बास्ना अनुभव कर रीजन कौन देख जिते बड़े अतर शिंसी तुम जानी अतर शिंसी मैंने जो छोट छोट सेंट टाइप आसी थाए तो सेटा को आम अतर शिंसी कही यूज भी कर निश्चय भाव में तो देख अतर शिंसी कौन होता है तर अतर जो कणिका गुड़िक से वायु द्रुत गति व्यापी था विसरण प्रक्रिया बहुत अधिक थाए जहाँफल कि से प्रथम कौन कहते से तो तरल अवस्था यूजुअली था किंतु से वायु संस्पर्श आसला क्षणी ही से गैसीय अवस्था परिणत होते और चारिड़े स्प्रेड हो जाते तेणु आम तार बास्नाटा को अनुभव कर तो देख आंसर कौन लिखाई गैसीय पदार्थर विसरण हार यथेष्ट अधिक आम निश्चय भाव जाचु गैसीय पदार्थर कौन विसरण हार यथेष्ट अधिक विसरण प्रक्रिया अतरर कणिका गुड़िक द्रुत वेग सब दिग को व्यापी थाए
ଏବଂ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅତର ଶିଶିଠାରୁ ଆମେ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ଅତରର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେ କହିଲା ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଥିବ ଯଦି ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନର ଥାଏ, କାରଣ କଠିନର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସେ ତରଳର, ତାପରେ ଆସେ ଗ୍ୟାସିୟର। ଗ୍ୟାସିୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି ଜଳ, ଚିନି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ଲେଖିବା, ମାନେ କାହାର ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସିୟ। ତାପରେ ଆସିବ ଜଳ, କାରଣ ସେ ତରଳ। ତାପରେ ଆସିବ ଚିନି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କ'ଣ? ଦତ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ପ୍ରଥମେ ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ୟାସିୟ। ତାପରେ ଆସିବ ଜଳ, ଯେହେତୁ ସେ ତରଳ। ତାପରେ ଆସିବ ଚିନି, ସେ କଠିନ। ଓକେ, ତାର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଜଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଏସବୁ ତାପମାତ୍ରାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଦେଖ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା 15 ଡିଗ୍ରୀ ରୁହେ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର 37। ତ ତମେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବ, ତ 25 ଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର। ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଜଳ କ'ଣ ରହିବ? ତରଳ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ବରଫ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜରେ ଗୋଟେ ପାଣିକି ନେଇକି ଥୋଇଥାଉ, ତ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଫ ହେଇଯାଏ କି ନାହିଁ? କାରଣ ସେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଯାଏ ବା 0ରୁ କମିଯାଏ। 0 ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ବରଫ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଯେତେ ମାଇନସକୁ ଯିବ ତ ଅବଭିୟସଲି ବରଫ ହିଁ ରହିବ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 373 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 373 ମାନେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଜଳ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି। ତ 370 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ତ କ'ଣ ହେବ? 370 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା? 25 ଡିଗ୍ରୀରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ, 0 ଡିଗ୍ରୀରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, 373ରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 2ଟି ଲେଖା କାରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଅଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ କି, ଏଠୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 2ଟି ଆମେ ରିଜନ୍ ଦେବା, 2ଟି କାରଣ ଦେବା। ଦେଖ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଉଛୁ ପାଣି ଅଛି ବା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ରହୁଛି। ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ବୁଝ, ଗୋଟେ ପାଣିଟି ବା ଜଳଟି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୁଟାନ୍ତି ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ତାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ ହେବ। କିମ୍ବା ବରଫ କେତେବେଳେ ହେବ ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ବରଫ ହୁଏ। ତ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଟା ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ମଝିରେ ରହୁଛି, ବିଚ୍ ମେ ରହୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅବଭିୟସଲି ଜଳ ତରଳ ହିଁ ରହିବ। ଦେଖ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଉ ଘନାଙ୍କ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଆଉ ଜଳ ଘନୀଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। କାରଣ ଦେଖ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଘନାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ରହୁଛି? ତେଣୁ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଯଦି ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଅଧିକ ଥାନ୍ତା, ସେ ତ ବାଷ୍ପ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଆମର କେତେ ରହୁଛି? ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି ୟୁଜୁଆଲି 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ସମର ସିଜନରେ ଏକ୍ସିଡ୍ ହେଇକି 45 ପାଖାପାଖି ନିୟରଲି ଯାଉଛି। ତ ସେ ସାଧାରଣ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କ'ଣ ରହିବ? ୱାଟରଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏକ ଲୁହ ଆଲମାରୀ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତ ସେମ୍ ରିଜନ୍ ହିଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଲୁହାର ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୁହା ଆଲମାରୀ କଠିନ ଅଟେ। ବୁଝିଗଲା? କାରଣ ଲୁହାର ଯେଉଁ ଗଳନାଙ୍କ ଆଉ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଆମ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ରହିବ? ଲୁହା ଆଲମାରୀ ଗୋଟେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ବରଫ ଓ ଜଳ ଉଭୟ 273 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ିବ ଓ କାହିଁକି? ଦେଖ 273 କେଲଭିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସେଲସିୟସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଅଲୱେଜ ସେଲସିୟସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, 273 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବରଫ 273 ତାପମାତ୍ରାରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ତରଳୀକରଣ ତାପ ଯୋଗୁଁ ବରଫ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ 273 କେଲଭିନ୍ରେ ଜଳ କ'ଣ କରିବ? ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯଦି ତାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ହେବ? ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
किंतु बरफ केस रे 273 तापमात्रा रे निजर द्वारा अवस्था परिवर्तन हम अवस्था परिवर्तन माने तरलीकरण हम तो तरलीकरण जेहेतु होउची बरफ अधिक ठंडा जना पड़िबो बुझिला तापर देखो 8 नंबर क्वेश्चन किए आम शरीर रे अधिक दहन सृष्टि करे फुटुथुवा जल ना बांफ फुटुथुवा जल अधिक ताप प्रदान करिथाय ना बांफ अधिक ताप प्रदान करिथाय बांफ फुटुथुवा जल अपेक्षा आम शरीर रे अधिक दहन सृष्टि करे बांफ ही अधिक दहन सृष्टि करे कारण 203 केल्विन तापमात्रा रे बांफर गुप्त ताप हेतु यह अधिक परिमाण ताप थाए जेतेबेले यह आम शरीर स्पर्श करे अधिक ताप प्रदान करिथाय तो देखो तुम यदि बुझी पार नथियो तो टिके जस्ट हिंट दे दोची एटा मन कर हम जल को नेले यूज कले देखो एटा हम मन कर वाटर टी अछि ताको हम नै कि गैस रे बसेले तो किस समय से फुटियो तापर जे से बांफरे परिणत हबो देखो एई केसटा हे गेला हमर कोन एटा हला फुटिबा समय तो फुटिबा जतेबेले एटा हला 100 डिग्री किंतु एई केस रे एडी त फुटुची एठी से कोन 100 डिग्री पहुंची छि कि 100 डिग्री पहुंची नै से 100 डिग्री पहुंचीबा होउची ता माने ए जे फुटुबा समय रे बाष्पीभूत होतबा टेम्परेचर ठारू ता टेम्परेचर कम अछि जेहेतु ता टेम्परेचर कम अछि ता माने कोन अधिक ताप के प्रदान करिवो जेतबे से बाष्पीभूत हेई सारिलानी सेतबे से अधिक तापमात्रा ही प्रदान करिवो जेतबे बाष्पीभूत हेई नाही से अधिक तापमात्रा प्रदान करि परिवो नाही तो बुझी गेला ताले बांफ ही अधिक हमर ताप प्रदान करिथाय जेतबे से हम शरीर रे आसी थाए ताले कोन बुझिला बांफर गुप्त ताप जेहेतु अधिक थाए तेनु जेतबे से हम शरीर स्पर्श करे से अधिक ताप प्रदान करिथाय 9 नंबर क्वेश्चन कहै निम्न चित्र रे प्रदर्शित अवस्था रे परिवर्तन को देख ए बी सी डी ई एफ रो नामकरण कर बुझिल त देखै जे अवस्था परिवर्तन होची ताको लक्ष्य करी कि आमे नामकरण करिवा एठी अछि ताप बढ़ाओ एवं चाप कमाओ एठी से बडा ताप कमा चाप बढ़ाओ तो फर्स्ट केस रे कोन अछि ताप हमर बढ़ुची किंतु चाप हमर कमउची तो सेकंड केस रे कोन होची एपट टुवर्ड्स रहुची जोठी ताप कमुची चाप किंतु बढ़ुची देखो तल देखो कठिन अवस्था रो तळ अवस्था को परिवर्तन हेबा को आमे कहा जाय गलन कहा जाय थाए एवं तरल अवस्था गैस अवस्था रे परिणत हेबा को ताको बाष्पीकरण कहा जाय थाए से बडा भाबरे गैस अवस्था रो तरल अवस्था को परिवर्तन हेबा को घनीकरण कहा जाय थाए एवं तरल अवस्था कठिन अवस्था को परिणत हेबा को ताको हिमीकरण कहा जाय थाए एवं कठिन अवस्था डायरेक्ट गैस रे परिणत हेबा को से अवस्थार परिवर्तन को आमे ऊर्ध्ववातन कहिताउ एवं सेही भली भाबरे गैस को गोटे कठिन अवस्था को आनिया पई गैस अवस्था रो कठिन अवस्था को आसीबा पई ताको मध्ये आमे ऊर्ध्ववातन कहिताउ बुझिला तो एठी हमर 9 नंबर क्वेश्चन ने मध्ये सरी जायछि तो आशा करछ समस्त बुझी पारथिबो जदि कहार कोनोसी केस रे डाउट थिबो ताले मते कमेंट्स रे पचारि परिबो एवं मो WhatsApp नंबर मध्ये अछि सेठी मध्ये मेसेज करि परिबो थैंक यू सो मच।